आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव स्नाइडियो स्वागत तेज न्यूज अपडेट 2387 जहाँ आप पाइपे आम चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशनल इनफर्मेशन अच्छी निश्चित आप सेयार कर प्रथम अपडेट आरंभ करूँ जे मोहन माझी डरीगले कि पिलामानंकु 17 तारिख आंदोलन होची 17 तारिख हजार हजार संख्यार पिला आसुचंती प्रतिकूल पाणीपाग सत्वे आसुचंती जोथिपाई कि निजर 17 तारिख दिन जो रखाई देला मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ कार्यक्रम ताकू बातिल कर दिया है एवं ता सहित आपणकर विभिन्न मनगढ़ा कहानी तापर पर्दा हटे सारी के 85,000 के 65,000 के 45,000 कि 5टा रखुच्च आज्ञा पूरा 60 70 80 एमती करूना अधा खंडिया रखुच्च कौन जानी शुभंक कौन तांकर रही बट मुझर आज पर्यटन जिते सारा निजुक्ति संक्रांत कथा से कहते मुझे देखी सारी आप बुझी सारी नेक्स्ट होती 46तम कैबिनेट बैठक अर्थात 2 दिन तले जो कैबिनेट बैठक होता से आपणकर ग्रुप डी पदवी अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रक्रिया सरलीकरण होती 20 मसीहा पूर्व जो मैंने डेथ होती ग्रेड पॉइंट जेहतु थे से पाइबा डेरी होता से आपणकर जो आडेड हाईस्कल पदवी कमी से पोस्टिंग दि जाए रखाई बाकी 20 मसीहा पर जो डेथ होती चाकरी थी समय से ग्रुप डी पदवी दिज्व पॉइंट सिस्टम विड्र कराला इंस्टांट दिज्व आउ कि पॉइंट ना ठीक अच्छे एंड ता सहित बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कटक चिठी रही आपणकर ओटेट जदि करेक्शंस आप चाहते तार 200 टंका देखा दे आपणकर 17/8 रु आप 24/8 पर्यंत गोटे फाइन 200 रुपीज काउंटर डिपोजिट करके आप करेक्शंस में अप्लाई करेंगे ओरिजिनल्स रिकॉर्ड जमती एचएस सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल नेम एसेट्रा आपन देकी आपन करेक्शंस करेंगे जदि भूल भाल अप्लाई आप निज तरफ कर नेक्स्ट हूँ 20 विभाग गणवे 50 कोटी सुध कहीं जानते एमाने शिक्षक मानू दौना शिक्षक आशायी मानू दौना चाकरी आशायी मानू दौना ए पैसा खर्च करना ए पैसा फेरौन एवं ता भीतर विद्यालय गणशिक्षा विभाग भी अच्छी ठीक अच्छे तो ये आप देखा देखो भिन्न काम सशक्तिकरण विभाग पंचायत राज विभाग मत्स्य विभाग आपणकर ग्राम्य उन्नयन विभाग विद्यालय गणशिक्षा विभाग विद्यालय गणशिक्षा अनुसूचित जाति जनजाति विभाग तो कौन कह आप थे चिंता कले ठीक अच्छे एंड ता सहित वार्डेन अदबद निष्पत्ति प्रत्याहार दाबी पुणी राजनीति तेजी सदर विधायक सीनेट सदस्यता प्रत्याहार रेवेन्सा विकास अभियान स्मारक पत्र दिखाई यहाँ गोटे राजनीति आम आलोचना करवा ठीक नुहे कि हाँ जदि आपणकर एभलिया आपणकर डिस्टर्बांस होची ताहले कंप्लीट शिक्षानुष्ठान मानक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को आप विड्र कर स्कूल भी नुहे स्कूल जो एमएलए पशि आसना ऑफिसर्स अच्छा ठीक अच्छे एंड ता सहित आपणकर जीसीडी हाईस्कूल गेट रे करेन्ट छात्री गुरुत्व होती दुर्भाग्यवश आज जड़े छात्र भी डेथ होती आपणकर इंडिपेंडेंस डे रे आपणकर से फ्लैग होस्टिंग करे जाउथिले प्रथम थर कर जनगणना जाति प्रश्न 40 प्रश्न तालिका देला केन्द्र कोरोना टीका बैंक अकाउंट तथ्य मगाजिब रोजगार और चाकरी नहीं रही 8टी प्रश्न एवं रिलायंस फाउंडेशन मेधावृत्ति आवेदन आरंभ 5,100 छात्री एने उपकृत हेबे ता सहित 2027 मे 3 पूर्व दाखल हेब रिपोर्ट अष्टम वेतन कमिशन आयोग संक्रांतीय ता सहित आप देखिए नेक्स्ट होती 17 रु आमरण अनशन कर अभिभावक महासंघ ता सहित आपंकर शिक्षक आशायी महासंघ एवं सरकारी चाकरी थी आईन शिक्षा हरगणा अधिकारी पढ़ी वर्तमान तो एमती बहुत एम्प्लॉय अच्छा आज से आपंकर सर्विस आड करने आपको देले बोली जना पड़ा कि अन्य चाकरी अप्लाई कर पड़े था कौन जानी था ठीक अच्छे एंड ता सहित आप देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर आप नोटिस आसी सप्लीमेंटारी पाई ऑफलाइन जरिए जदि आप खाता गुड़िक नकल नापी चाहते फी सबमिट कर नहीं पारे एंड ता सहित प्रतिशत को 4 मास बीतला पूरण है आउटसोर्सिंग उच्छेद एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारी मानू रेगुलर करवा सब संक्रांतीय कथा
କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପୂରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କଥା ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କହୁଛନ୍ତି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜନଗଣନାରେ ପଚାରିବେ ଜାତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ହେଇଛି। କରୋନା ଟୀକା କେଉଁଠି ନେଇଛ, କେତେଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଭଳି ପଚରାଯିବ 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 23 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ ଦିଆଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ ସ୍ମିତାରାଣୀ ମଳୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପାଇବେ। ପୋଲିସ 17 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଆଉ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ। ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଭିଭାବକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରେ 15 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର SSDର TGT ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଥିଲେ ସେଇମାନେ। ଏବଂ ତା ସହିତ 262 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 274 ଡାକ୍ତର। 503ରୁ ଖାଲି ପୂରଣ ହୋଇଛି 229, ଆଉ ସବୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ କଟିଂ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 5740 ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ। ମୁଁ କହିସାରିଛି କାରଣ କ'ଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟା ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ କୋଠରୀ ଅଭାବ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ଧାରଣା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚିତ୍ର। ଏବଂ ବିହାରରେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ହଙ୍ଗାମା। ଆପଣ ଜାଣିରଖିବା ଉଚିତ ବିହାରରେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଟିଚର ବାହାରିଥିଲା, ବିହାରରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ 1 ବାହାରିଥିଲା। ତା ଭିତରେ 3ଟି ବାହାରି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇସାରିଲାଣି। ଚତୁର୍ଥ ବାହାରେ ଡେରି ହେଉଛି ବୋଲି ପିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ଭାବରେ ସୋମବାର ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଶାରୁ 17 ଜଣ ପୋଲିସ ପଦ ପାଇବା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେଭେନ୍ସା ରେସିଡେନ୍ସ କମିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ବିରୋଧ। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଯୁକ୍ତି 5740। ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ କମିଛି। କାହିଁକି କମିଛି, ଭ୍ୟାକାନ୍ସି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିନେବେ। 27 ଜନଗଣନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲାଣି। ପୂର୍ବ ଜନଗଣନାର ପଇସା ମିଳିନି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ଲକରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ NMS ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, SCRT ବା NMS ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ରବିବାର ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କାମ କରିବେ ବିଶ୍ରାମ କେବେ ନେବେ, କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନେତାଙ୍କ ଗାଳିରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଚେତ ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡେରାବିଶ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବାକି ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ଆନ୍ଧ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆପଣ ଦେଖାଉ ନେକ୍ସଟ ଧନ୍ୟବାଦ।